4, admitted question number 4. From MDC Sahib Bisongmungkha. TTADC headquarter complex Bisingni Thayo Nok Tangai Rompok Gui ADC Hapangni Tamo Wansukmung Datong Kisa Sadati. Obo question to ang Bobai ke prai 2-3 bar Chongbo Council Masaleha je last year ni session of Chongma Sao je ADC headquarter din sinyo bama thayo illegal babe chini in ro bosobas ke tongai dukan pat di tongai tong abrong boy chong duibar chini town hall meeting khiye boje illegal babe tongai robai boro boy pasaleha je boto ADC ni headquarter bo bobishoto chini headquarter extend mayu office bibino infrastructure chini umayu abadi boye boro chung permanently nano settle kerman boye chung rimay angnai ebong boro meeting no sao je jodi se sorkarni কোনো একটা প্রকল্প প্রজেক্ট যদি হাসিকে বড় উইদাউট মানে কম্পেনসেশন উইদাউট ডিমান্ড বড় সারোই অবদিকে সমঝোতা উমদিকে অনলাইন মোবাইল চৌব্রানো তিনি জরাও কোনো অ্যাকশন লাজে জানত অ্যাকশন লারাম বাই ব্যবস্থা চৌ খেলেহা বাই লাই থানায় তপো যেহেতু প্রাণী গ্রিভেন্স ন নাইয়ে চৌ অ্যাকশন লাই লামে ইয়াংলাই থা আবদিকে ন চৌতাল জরাও প্রসেস দङ जोंनि LRS डिपार्टमेंटनि हयदियाव हामबाय बरामन चेयरमैन आंनि साप्लिमेन्टारि आंनि किसु सातनाय गाहाय जिहेतु एडिसि जे खुमलुं कमप्लेक्स आंनो अब नुकजाखा गोबां प्रब्लेम तामनि प्रब्लेम ओंखाय जेराव अबस्था जुदि जों खाबुखौनो याफ्रिरामनि ओंखाय अब बुसगांगासिनि जे प्रत्येकता बुखाना आरो गोबां इच्छाखित बाबा केवनो साया संया दुकान पाट ताङै दंखा ओंखाय मुसुं दैख्लायता केबो फालायो तामलाबो बरबनो मोनलायदो ओंखाय अबहाय जुदि नै दंखाय आर सिनि वाइसे जुदि केबो सेटिंयै थगाखाय वन नॉर्मली बगे सिनि जैसे गवर्नमेंट में प्रॉब्लम थियो वन बगे एरिया हो उसके बरफ ने दखल खाली दंखा आपने जों गवर्नमेंट ताबो मिथिनि जरा दङ जों आपने सेफ खालायना रखमान थाखाय जों माने तेबो खायसे कभार नायदि तेबो खायसे नुकजागमन ओंखाय ओ एडिसि एरिया जे खुमो नामसेयो बलायखे दुकान दङ हनै बुझेसा कुनो बाजारनि जे मार्केट कमिटि रा कबर कुनो कन्साल्ट करे जामु जेन फालै दङ बेखौ अबहाय तो साया जे आपनो बागै जों जुदि जों थायनो माने बागै जे बरकबो फाय जों जुदि थायरिया जों इच्छा कितबा जों एदि साबो बरे बर इच्छा कितबा दाबो खाय दो अबनि बागै नों अबनो कोनो क्लास खायजिगा केबो बाय बाजार कमिटि डिसाइड खायजिया बर जे कोनो मुजुक्ति फालै दङ दुकान खाय दङ मानखाय आउट बागै जों दारा जे सिनो खुमलनो वान सुगै जे अरनि बरक जुदि काहाम जुदि नाय दङ और लोकल तमरा जे अबहाय बरक नि बागै चिन बेलायखि खति खालामनो दं बनि बागै आं नायमानि जों जुदि आबुक बरक न जों नोटिस लिवै फना बरक न कायसे गवर्नमेन्ट एते कोनो किसु खायमाननि क्षमता दंखाय हाबनि बागै चिन बेलायखि जानाय हाबनि बागै आं वान सुगन बरं सामप्ले मीटिंग देना अब की प्रश्न उत्तर जों बुझिले अब किसा आत्मन मान दारुमान हाइगे 7 मिनिट पर कक थायो आं जे बुझिमान मोजां बन्धना चेयरमैन मातमे अब सामप्ले मीटिंग नि समय बुसु खाब अब विस्तारित बाबु साधनाय त तहाय अच्छा एमडीसी साहब सावैनो सय नि नर कुन खाप वारि आला ओके हम बुझो नि आं तो क्वेश्चन से तो आं जुदि आं सप्लिमेन्ट चिनिमा फटाको सिस्टम खाया चिनिमा फटाको सिस्टम खाया सप्लिमेन्टरी त मा सप्लिमेन्टरी सामने चिनिमा फटाको बुझिनु नि नोंसा
nâng sai chút xíu mà đó division chơi được đây nâng sai chút nini sai chút mà đó division chơi đây nâng sai chút mà đó nini sai phải kiếm bora khunda Borong-borong chairman ang kaisa sama situ. nâng sai chút bujikin na nâng sai chút bujikin na Honorable MDC যে সঞ্জীব রিয়ানি যে কইছ গণেশবাবু আসুদি আরে তিনি বিভিন্ন জায়গা নরা খাওয়াই দিছি না রাং দিছি করাপশন খাইকা বিভিন্ন দুর্নীতি খাইকা কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট নরা নিজে প্রুফ রাং রিমানি এদিছি গভর্নমেন্ট ন কোন ডিপার্টমেন্ট ন বো ডিপার্টমেন্ট বসে রাং জান নরা প্রুফ রিকা Please, অবরোধ ইউজ টাকাটি পার্সোনাল কোনো ফাইট করে ভিজন মিশন সেপারেট লক্ষ্য উদ্দেশ্য আইডিওলজি সেপারেট তবে মজার আলাদা গণতন্ত্র বিধানসভা লোকসভা চিনো কাছে কনস্টিটিউশনাল মিনি অ্যাসেম্বলি जों যত মেম্বার্স যতন দায়িত্ব নাও যদি হাউস नि কাছে গরিমা কাছে অনার নুগিয়া ইস্যুতেই খালি আনি কখরসে গণেশ দেববর্মা সাপ্লিমেন্টারি সিম্পনি প্রেজেন্ট যেটা কোনরকম headquarter of the ADC কোনরকম যত নেবাবিন আবার আগে তুরু যতন খমলম আনি হিনে আগে ADC প্রশাসননি আন্ত প্রায় শাসক
the members of mentioned value. ADC is not government. It is clear. ADC administration, procession. ADC procession, Bobisot Nibagi, headquarter ni ADC ni own demarcation land, demarcated the land money, Moleno, John, Prison, Kanyanga Namo. Upon tiki so, Kuruk, Antiki Tanka, Piutaro, Abotabo, Tini, Jotan Bevino Hamian Night. Tini, Kanabo, Aboto continuous process, democracy, election continuous process, democracy changing, democracy, other continuous process, mind it. Kintu, ADC opportunity permanent asset. Common is our permanent asset. Namkamu Tongtum Kuritu, any party, power Nokotanai. This is conventional. I'm not as a chairman, not Jagadish de Burma, as a chairman of council, and as a Obiko the Tomobono Sahana. Kato Ganesh Jagamo Jata Kok Samane about CM household for the interest of peoples of the ADC. Lab to the castle to Ottawa, Open Mubnai, President Council Tano, Action, Tano Step Nighton, Open Tekisha, CM, reply is money, Dr. Mia Wanchugu. Sir, Honorable Chairman Saram Sakomasai, CM non notification e-commerce especially go Papasko. The notification quarterly Chini department ni hoite go je illegal babe in cross ke tonai ba ro headquarter ni area o tang tonai ramo notification rino tiyo. Ebong boro ekta journal level of committee গঠন খেয়ে জোনাল বেঁকিয়ে বন প্রত্যেক বাজার কমিটি এবং যিনি জোনাল লেভেলে যে কমিটি তোমরা বেঁকিয়ে মিটিং খেয়ে বরণ সাই কোনো কেউ তবে তার মনে কিছু কিছু গ্রো ফোর্সফুলি বড় ইলিগেল নকে আবার বাইরে চৌ অ্যাকশন লান কোনো চৌহা তবে কিছু আবার কমিটিরও ডিসিশন Ago decision clear ni akan garau borong against Chini department ni hoite chong action lame ke borong totokon porjonto borong clarification dinai report dinai ei somoy no abo action lame tobe notification chong rinoke abo clear amba Sini borong ganang iem to sini ADC headquarter am saigo titi ADC ni jaga company titi ADC ni mengui je land company bo maximum ne illegally babe occupied in kha tabo taw ni simi ya agi ni simi ne occupied in ja kunge chung roughly 350 families no first time second time third time sung porno notice berokha notice romani ya gulo जों ADC प्रशासन वान सरकार जेहेतु तब गवर्नमेंट निकुनो प्रोजेक्ट खाइबेया हाइफन बरनो बारबेले मीटिंग लो खाइलायबे डिस्कशन लो खाइलायबे साखा जेतो निरोनि तंमानि जागावो जों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेंक्शन ओइ मा खांखे निरो जेखन माया काना आपातत निरो परमानेंटली नक तांगदि टेम्परारि जे आगि जे तांनै तो तांपै हाबोनो तो मंसा खाइबेया गे जों बरनि बाङै 350 family जेहेतु जों अरा illegally आफोजरावो occupy खाइने रनो जों notice रखा कोनि यागलो गते बु occupy खाइफेका राबलि 450 रकाक ना ताबो के इंगे दिने दिन बारे तंगो दुकान तांनै बहायनो यांबो तांगो फाइनो दं ओंखायनो जों वान सरकार जे जों महाराजा बाबु सालायखा बरनि बाङै तमा बेबस्था खाइमा ओंखायनो बरनि बाङै जेहेतु हातालनि बरफ फाइजा जोंनि तिप्रासा बिख्रा फाता
फातानि जे फायनाय रग निनो खवाइनि फायनाय जागारतलानि फायनाय निनो अम्पिनि फायनाय निनो अमहाइनि বিভিন্ন এলাকাनि सारा त्रिपुरानि नो अर जागावो बरफ आइगिनि सिमिनो अकुपाइ खायै दंफायबायखा बोसानो अर लेखा फोरोंमानि पारपासलि तो बाहायफुनो बाक्सा तो बिजनेस खायनायनि अमाइखे फायखा गे जों बर'नि बाङै कायसा स्किम दिस्रायमानो हनै प्रजेक्ट दबो सोना लायखा जे बर'नो कायसा जागावो तलां थाङै दरासो जागावो बर'नो जे ताव तंनाय रनो शिफ्टिं खायै बाबो जेफ्रो प्रजेक्ट मा प्रसि ताबो जों सापसरानि अर जागावो जों मार्केट स्टल फानो जे बसकांगो माहायके आरो एरियानि न 5-6 फेमिलि फानो बर'नो नर गरानाय ठीक बाहायके स्पोर्ट स्कुल आरो खायने हनै जों गैलारिनि गानावो खायखा आरो प्राय 6-7 फेमिलि बर'नो हाय नोटिस सफिखा फाइनाल नोटिस जेहेतु आरो स्पोर्ट स्कुल तांजानाय बा निरव जे फानो आरो निके माया कासिने अमहायके गेजे जों प्रोजेक्ट सोनामानि प्रोजेक्ट रहमानि जदि सेंसन खायके शिफ्टिं खायै माने फेज वाइज बर'नो अरनि खायसिनाय प्लास बर'नि जे तामसने और तो कॉम्पोजिशन तो माने को क्या खायफानो ह्यूमिडिटी ग्राउंड नायो जों बर'नो तामसने तमा खायना बर'नि बागै जों तामसने कायसा प्रोजेक्ट सोनावै रहनानि बागै रेडी खायजाक पार्टली रहजाक पार्टली रहयाखो अमाहाय अवस्थाव दं इनके बर'नो तो जों तामसने जेहेतु इलीगल बर' अकुपाइ खाय दं बर'नो जागा तो रयमे याको तो परिष्कार कसिनि एलआरएस डिपार्टमेंट होते बर'तो इनिशिएटिभ नावै दं तानि तो तिते एडिसिनि माने मंगै जे लैंड दंमानि जदि हेडक्वार्टर उल्लो सालो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खायनायनि ऑफिस कंस्ट्रक्शन खायनायनि खानके तो जागा गोरै थांनाय गे अबैथै जागा तो नांगौ गवर्नमेंट लैंड तो अमाहायके बर'नो रयमेया अमाहाय पर्यायाव दं थांबाय